Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 5. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation et remédiation dans la page 162 concernant la conjugaison. Donc nous avons déjà vu la conjugaison le verbe de troisième groupe au présent. Donc l'évaluation et la consolidation. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1, bar, le pronom qui ne convient pas. Et le pronom. D'abord, c'est un pronom. C'est un pronom. Donc, هنا باش غادي نعرفوا شكون هو bien sûr le pronom personnel اللي خصنا نحتفظوا به. غادي نشوفوا le verbe. Donc le verbe هنايا il est conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc هذا هو اللي غادي نديروا عليه bar. هنايا عاوتاني غنشوفوا لو فيرب عندنا سورتون كنشوفوا هنا لا تيرمينيزون تاع لا دوزيام بيرسون دو ولا لا بروميير بيرسون دو بلوريال. دونك غادي نشطبوا على فو وغادي نحتفظوا بنو. هنايا عندنا عاوتاني دي. هاد لو فيرب سي لو فيرب دير كي كونجيغي مصرف لا تروازيام بيرسون دو سينغولير. دونك غادي نشطبوا على تي ونحتفظوا ب اون. هاد اون سي لا ميم شوز كو il وبالتالي هذا هو اللي غنحتفظوا به. Donc, on va l'exercice suivant, donne l'infinitif. L'infinitif, d'abord, il y a le verbe qui peut être à l'infinitif, comme il peut être conjugué. Conjugué, il y a des terminaisons de la conjugaison. بينما infinitif, il y a la terminaison de l'infinitif. La terminaison de l'infinitif, معروفة. Il y a مثلا ER, il y a IR. Donc, هذه هي خصنا نرجعوه على l'infinitif. Donc tout d'abord خصنا نحددوا لي فيرب. شكون هو لو فيرب عندي في هاد لا فراز؟ اون بو بريزيرفي. لو فيرب كونجوغي هو بو، اما هذا il n'est pas conjugué. هما طلبوا منا لي فيرب كي سون كونجوغي. دونك خصنا هذا نرجعوه للانفينيتيف. ils viennent d'éteindre. كذلك عندنا هذا هو لو فيرب كي كونجوغي. éteindre n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. vous dites هو لو فيرب. ثم prenons هو لو فيرب. دابا هاد لي فيرب هادو خصنا نرجعوهم للانفينيتيف. دونك غادي نجيو نشوفو بو هذا سي لو فيرب بوفوار هي استطيع. فيان هذا سي لو فيرب فونير. ديت هذا سي لو فيرب دير. prenons سي لو فيرب prendre. وعندنا كذلك faisons كذلك هذا سي لو فيرب faire. C'est le verbe faire. Donc, on a l'exercice 3. Complète les verbes avec les terminaisons qui conviennent. هنا باش نعرفوا les terminaisons غادي نشوفوا في le pronom personnel. هنا عندنا je, هنا عندنا nous, هنا vous, هنا les habitants, هنا il. هنا je كنعرفوا la terminaison تاع je إما كتكون s ولا x. إذا في هذه الحالة x. إذا je peux. هنايا عاوتاني عندي tu. دونك هنا عندنا نو. لا تيرمينيزون تاع نو سي او ان اس. لا تيرمينيزون تاع tu هي اكس مرة و اس مرة اخرى. لان كل مرة شنو كيكون فو فيت هاد لو فيرب فير غالبا لا تيرمينيزون تاع فو هي او زد. ولكن هذه كا اكسبسيونيل. هذه حالة خاصة بحال دير. Donc, les habitants, c'est la même chose que il, avec S. Donc, شنو هي la terminaison ENT. هنا كذلك la terminaison ENT هي la terminaison تاع la troisième personne du pluriel. راح شفنا هذا الشيء bien sûr في التعلمات. Donc, غادي نمشيو la question suivante. Écris une phrase avec le verbe dire au présent et une autre avec le verbe éteindre. Donc, غادي نكونوا جوج ديال لي فراز. وحده فيها دير هي قال. وعندنا éteindre هي طفى. دونك باردون ماشي éteindre entendre يعني كنسمع. دونك هنايا غادي نقولوا بالنسبه لدير غنقولوا لي زيليف مثلا. لي زيليف ديز لو بويم. مثلا التلاميذ راهم كيرددوا
le poème. C'est une phrase. La deuxième phrase, مثلا, j'entends beaucoup de bruit. Donc j'entends beaucoup de bruit dans la ville مثلا. Donc j'entends هو le verbe, وهنا le verbe dire. هنا صرفناها avec la première personne du singulier, هنا la troisième personne du pluriel. Donc غادي ندوزو, je consolide mes acquis. La question numéro 5 conjugue les verbes au présent et aux personnes demandées. Donc les personnes demandées هما هادو les personnes. هادو هما les personnes. يعني suivant. دابا باش كنعرف انا لا تيرمينيزون بلا بيرسون. الا ما عرفتش لا بيرسون ما غاديش نعرف لا تيرمينيزون. دونك دابا عندي الي. دونك الي بغيت نصرفو غادي نقول جو في tu vas il va nous allons. اذا عندنا الون. وهنايا ما غنقولوش الزال il vont. هذا هو دابا الصعوبه نتاع لي فيرب دي تروزيام جروب. الراديكال كما شفنا في التعلمات كيتشونجا كومبليتمون شي خطرات. sortir, je sors. و elles sortent. هنايا احتفظنا بالتي ولكن هنا ما احتفظناش بالتي. هادشي كاين اللي غايقول هادشي ما عندوش ان ريغل. متفقين. علاش؟ لان هادشي كيعتمد على انك استعملتي لو فيرب sortir بليزيور فوا، قريتي بزاف ديال التكست الفرنسيه. هادشي اللي غيخليك انك تضبط لا كونجوغيزون تاع التروازيام جروب. لأن لا تروازيام جروب ماشي هي بروميير جروب دوزيام جروب. لو تروازيام جروب شوية خصو القراءة بزاف، يعني لا كونجوغيزون شوية ماشي سهلة. دونك فولوار غادي نقولو tu veux. و افيك نو فو غنقولو voulez. vous voulez. Mais les verbes entre parenthèses au présent. Donc les verbes هنايا عندنا خصني نشوف لا بيرسون. ديما فاش نجي نصرف خصني نشوف لا بيرسون. هذه هي لا بيرسون، هنا هذه هي لا بيرسون، هنا هذه هي، هنا فو، هنا تو. اذا اعتمادا على لي بيرسون خصني نصرف باش كنعرف لا تيرمينيزون. ولكن الراديكال اللي غادي ناخذ كما قلنا خصني نكون سماعي، سمعت بزاف. دونك سمعت بزاف ديال لي فيرب تصرفوا في ديال troisième groupe. Donc qu'est-ce que je vais dire هنا؟ je veux la terminaison هنا x و le verbe كيتصرف بهذه الطريقه بهذا الشكل. partir كنقولوا nous partons. la terminaison هي ans و le radical هو هذا. les jeunes devoir. Donc qu'est-ce qu'on va dire? doivent. لاحظتوا le verbe il est changé complètement. لا تيرمينيزون بقات تقريبا مزيان. دونك لا تيرمينيزون ديال البريزون ها هي بالنسبه لي فيرب، ولكن لو راديكال هو المشكل. فو عندي كومبروندر، فو كومبروني، فو كومبروني او زد. اذا لا تيرمينيزون هنايا هي او زد. ثم عندي revenir tu reviens. شنو هي لا تيرمينيزون تاع تو؟ هي اس، ولكن الراديكال هو البروبليم. دونك هنا اللي غنستخرجوه من هذه الحصه والحصه السابقه بان لي فيرب دو تروازيام جروب دي فيرب اللي الراديكال هو اللي خصنا نضبطو. اما لا تيرمينيزون راه ديال البريزون سي تري سامبل ومعروفه بطبيعه الحال بالنسبه للتروازيام جروب. اذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصه حول لا كونجوغيزون de l'unité didactique numéro 5, évaluation et consolidation.